अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे किसी भी तरह का इंट्रो किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे आप अपने यूट्यूब के लिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे चैनल आपने ओपन किया हुआ है, या आपने डेली मोशन पे, या आप अपने किसी भी वेबसाइट के लिए, या आपने ऐसे ही शादी की या कोई ऐसी वीडियो एडिट की है और उसमें इंट्रो आप लगाना चाह रहे हैं। इंट्रो असल में क्या होता है? जो इंट्रो का मानी पहले पहल में जो आपका इंट्रो आता है, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, या मेरे चैनल का आप इंट्रो देख लें, मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने अभी तक चैनल के लिए इंट्रो बनाया नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए बनाया है। ये देखें, इस तरह का कुछ दिखाई देता है। जब आप फिल्म देखते हैं तो उसमें पहले पहले जो उसका नेम आता है इंट्रो के तौर पे, वो होता है इंट्रो। तो ये आप किस तरह से बनाएंगे? अगर आप YouTube के लिए, आपने हजारों देखे होंगे YouTube वीडियो देखने से पहले जो उनके चैनल का इंट्रो आता है, वो होता है इंट्रो। उसे हम किस तरह से बनाएंगे? अगर आप अपने वीडियो में अपना नेम डालना चाह रहे हैं, पहले पहले भाई आपका नेम शो हो, आपके इलाके का नाम शो हो, वो किस तरह से होगा? वो आपने गूगल प्ले स्टोर में आना है। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आपने सर्च करना है लेजेंड, LEGENT लेजेंड, या आपने ये भी सर्च आप कर सकते हैं इंट्रो मेकर। जो चीज़ भी आप सर्च करें, ऊपर ऊपर लेजेंड एनिमेट टेक्स्ट इन वीडियो ये आ जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप इसका आइकन देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रहा हूँ। इसे 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। इसकी जो रेटिंग है 4.3 है। और नीचे आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं रीड मोर पे क्लिक करके। आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसे किस तरह से आपने ओपन और यूज़ करना है। इसे जैसे ही आप ओपन करते हैं डाउनलोड करने के बाद, तो इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है, ओपन होगा इस तरह से। तो यहाँ पे है टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ, आपने इस पे क्लिक करना है। या ये देखें, अगर आप इसकी बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं तो आपने इस टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। कैमरा, अगर आप कैमरे से फोटो लेना चाह रहे हैं, गैलरी में से लेना चाह रहे हैं, या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे डिलीट कर लेते हैं। वहाँ पे क्लिक करके, स्क्रीन पे क्लिक करके इसे हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम टाइप करते हैं 1 2 और यहाँ पे है प्ले का ऑप्शन, आपने प्ले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ये ओपन होता है आपका इंट्रो, आपकी वीडियो से पहले जो होता है। उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज होते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ और तरह के कलर में आएगा, ये देखें। और अगर आप इसका जो फॉन्ट है, जो इसका ये लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हैं बहुत सारे ऑप्शन। आपने यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देखें। और अगर आप अगेन कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद ये जो और ऑप्शन है, इस पे हम अगर क्लिक करते हैं, ये और डिज़ाइन में है। इसके आगे वाला ये देखें इस तरह का, इससे आगे वाला ये इस तरह का, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें है। आप चूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये देखें इस तरह का कुछ आएगा, ये देखें। और आप नीचे से इसका कलर, बैकग्राउंड, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पे अपनी या किसी की भी या अपने इलाके की कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फोटो पे ये गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, चूज़ करने के बाद आप उसे सेट कर लें। सेट करने के बाद आप ऊपर देख रहे हैं टिक का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें बैकग्राउंड लग गया। अब आप कोई चीज़ भी अपने चैनल का नेम दे सकते हैं खुद से, मैंने दिया हुआ है पहले से। आप यहाँ से इसे कट करके और भी दे सकते हैं अपने मुताबिक जो भी आप देना चाहें। और उसके बाद हम प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपका ही रहेगा और ऊपर जो आपने लिखा है वो ही आएगा। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह का ऊपर से आप वो भी चेंज कर सकते हैं उसका
ڈیزائن اسٹائل، یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آئے گا، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ تو اگر آپ اس کے بعد آپ اسے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، سیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، اس کے بعد یہ شیئر کا آپشن ہے، آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، میسنجر میں بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں۔ شیئر کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری سائٹ مل جاتے ہیں۔ اگر میں شیئر پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں شیئر ایز جف، اگر آپ جف میں اسے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور شیئر ایز ویڈیو، تو ویڈیو میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر یہ پہلے تو ڈاؤن لوڈ ہوگی، پھر شیئر کا آپشن آئے گا، ہم انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا۔ تو فرینڈز اب ہم شیئر پہ کلک کرتے ہیں۔ شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپشن ہیں، آپ کسی بھی فیس بک، زیپیا کے تھرو یا اور بھی آپ یہ دیکھیں اتنے آپشن ہیں، تمام سوشل سائٹ یہاں پہ اویلیبل ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ تو ہو گیا ہے، شیئر پہ آپ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو آپ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے آپشن پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہے وہی آپشن ہے، ہم سیو ایز ویڈیو کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں سیو ہوا پڑا تھا پہلے سے ہی، جیسے میں نے شیئر پہ کلک کیا تھا تو وہ پہلے ڈاؤن لوڈ ہوا تھا۔ اب ہم ویو پہ چلا گیا، تو ہم اسے بیک کر لیتے ہیں اور ہم گیلری میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا گیلری میں سیو ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں میں گیلری میں آیا نیچے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرا جو وہ تھا انٹرو تھا وہ سیو ہو چکا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ آپ کا انٹرو بن چکا ہے، یہ دیکھیں یہ انٹرو بن چکا ہے۔ اگر آپ اس میں میوزک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کسی بھی فوٹو میں آپ ویڈیو بناتے ہیں فوٹو کا، اور اس کے نیچے آپ میوزک ایڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، آپ کو گوگل پلے اسٹور میں بھی مل جائیں گے، آپ وہاں سے اسے ایڈٹ کر کے اور اس میں آپ کوئی بھی میوزک لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اگین ہم اوپن کرتے ہیں، اوپن کرنے کے بعد ہم یہی رہنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسے پلے کرتے ہیں۔ پلے کرنے کے بعد اگر آپ اس کی جو کوالٹی ہے، جو ویڈیو کوالٹی ہے، آپ اسے یہاں سے اس کی فارمیٹ بھی چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس فارمیٹ میں چاہیے، اسکوئر میں چاہیے یا لینڈ اسکیپ میں چاہیے۔ یہ دیکھیں اسکوئر میں آپ دیکھ رہے سکتے ہیں اس طرح کا اسکوئر ہے، اور اگر آپ یہ چوز کریں گے اور اوکے کریں گے تو آپ کو اس طرح کا دکھائی دے گا، یہ دیکھیں۔ اور اگر آپ اسے 1080 پکسل میں آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، 1020 یا 512 میں، آپ جس اس میں فارمیٹ میں اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپشن ہے، اس پہ آپ کلک کر کے نیچے کمنٹ۔ تو فرینڈز میں نے تمام کے تمام آپ کو چیزیں بتا دی، اگر پھر بھی کوئی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن ہوگا ویڈیو کے نیچے، آپ نے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، آپ میرے سبسکرائبر بن جائیں گے، میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی آپ میسج کرنا چاہ رہے ہیں مجھے، کوئی بھی رابطہ آپ مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ میرا دیکھ سکتے ہیں، ورلڈ نام سے پیج ہے میرا، میں نے یوٹیوب پہ دیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ کلک کر کے مجھے یہاں سے آپ لائک کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ لائک کا آپشن ہے، آپ لائک کر سکتے ہیں۔ پلیز مجھے میرے پیج کو بھی لائک کریں تاکہ میں اس پہ بھی نیو فوٹو وغیرہ اور ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آپ تک پہنچتی رہے گی۔ یہ دیکھیں میں نے یہ یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے میری، یہ میں اسی پیج پہ اپلوڈ کرتا ہوں، صرف آپ کو اس سے بھی لائک کر لینا چاہیے اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ، بائے۔